মা বন্ধুর উদ্দেশ্যে বলছি, যারা পড়োশির সাথে সচে মুরগির ডিম নিয়ে ঝগড়া করো, একটু হাদিসটা মনোযোগ সহকারে শুনবে। इस हदीस को जरा सुनिए। आप जिन पड़ोसियों को आप हर दिन गालियां देते हैं, दरवाजा खोल कर गालियां देते हैं, खिड़की खोल खोल कर गालियां देती है, तू मर जा, तू ये जा, तू वो जा, ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। सुनिए इस हदीस को, बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस। हदीस कहाँ मिलेगी? अल अदबुल मुफरद के अंदर आप इस हदीस को देख सकते हैं। हदीस करावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आइए जल्दबाजी में इस हदीस को सुनते जाइए। और मेरी माएं बहनें, आप जरा ध्यान से इस हदीस को सुनिए। ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے صدر اجلاس، وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے دیگر معزز علماء دین، وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے علاقائی مہمانان خصوصی، سامنے بیٹھے ہوئے عزیزان قوم و ملت، میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں اپنی بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ اور میرے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ فضیلت الشیخ جناب مولانا بدرالدجا ندوی حفظہ اللہ، ان کو بھی آپ کے درمیان آنا ہے، اس لیے وقت اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس عنوان کے اوپر مختصر انداز میں میرا خطاب ہوگا، میری بات ہوگی، وہ ہے آؤ ہم آپس میں پیار کریں۔ اس مضمون کو آج میں نے آپ کے سامنے کیوں اٹھایا؟ دیکھیے، ایسے الحمدللہ پورے ہندوستان بھر کا دورہ کرتا ہوں، الحمدللہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ تقریریں ہوتی ہیں، یوٹیوب کے ذریعے سے بھی آپ لوگ سنتے ہیں، لیکن میں زیادہ ڈیٹیلز میں آج میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اتنا ٹائم اتنا وقت آج میرے پاس نہیں ہے۔ اس لیے بہت ہی غور سے، کانسنٹریٹ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ میری باتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ میری باتوں کو سمجھ پائیں گے۔ سامعین، اسلام کے اندر نا، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے چند ہی چیز کو اسلام سمجھ لیا، پورا اسلام سمجھ لیا۔ وہ کیا ہے؟ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، اگر اللہ نے دولت دی ہے تو حج کر لینا، بس یہ کام ہے۔ اتنا کر لو جنت میں چلے جاؤ گے، اتنا کر لو تم مسلمان ہو، اتنا کر لو تم پکا مومن ہو۔ لیکن ان کے بعد بھی اور بھی بہت ساری چیزیں اسلام کے اندر ہیں جن کو ہم اور آپ اسلام تصور ہی نہیں کرتے۔ تو سامعین، اسی طرح اسلام کے اندر اخوت، ہمدردی، محبت، آپسی پیار، بھائی چارگی، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اسی چیز کو اگر آپ ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے سماج کے اندر اس کو بند کیجیے،
पंखा बंद कीजिए। आप देखेंगे तो हमारे दरमियान आज भाईचारा नहीं है, हमारे दरमियान आपसी प्यार नहीं है, आपसी मोहब्बत नहीं है। आप बखूबी इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि हम और आप अपने समाज को, अपने मुआशरे को और अपनी सोसाइटी को बहुत ही करीब से देखते हैं। तो सामने आइए मैं आपको कुरान की तरफ लेकर चलता हूँ कि भाईचारा की क्या अहमियत है। आइए पहले एक आयत में आपके सामने रख दूँ। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इद कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि लोगों मेरी उस नियामतों को याद करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इद कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। कि मंझेली के लोगों मेरी उस नियामत को याद करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर की है, उस एहसान को याद करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर किया है। लेकिन मेरे भाइयों, सवाल तो ये पैदा होता है कि अल्लाह मैं तुझी से सवाल करता हूँ, जरा तू ही बता। तू यहाँ पर ये कह रहा है कि मेरी उस नियामत को याद करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर की है, लेकिन बता हम तो कंफ्यूज हैं। ऐ अल्लाह तू हमें बता, हम तो कंफ्यूज हैं कि तेरी हम किस नियामत को याद करें, क्योंकि तेरी तो बेशुमार एहसानात और बेशुमार नियामतें हमारे ऊपर हैं। अगर हम तेरी नियामतों को अगर शुमार करना चाहें, गिनना चाहें, लिखना चाहें, लिपिबद्ध करना चाहें, राइट करना चाहें तो कर न सके। या अल्लाह फिर तू ही बता, यहाँ पर तू किस नियामत को याद करने की बात कर रहा है। अल्लाह फरमाता मेरे बंदे, ए मंझेली के लोगों, सारी नियामतों को याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी नियामत को याद कर ले कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। आपस में इद कुंतुम आदान, एक दूसरे के दुश्मन थे। जरा जरा सी बातों के लिए तुम्हारे दरमियान तलवारें चलाया करती थी, जरा जरा सी बातों के लिए तुम अपने भाई की गर्दन को मार देते थे, जरा जरा सी बातों के लिए तुम अपने बाप की गर्दन पर तलवार रख देते थे। तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। फिर मैंने क्या किया? तुम्हारे दरमियान नबी को भेजा। मैंने क्या किया? तुम्हारे दरमियान मैंने रसूल को भेजा, और नबी को भेजने के बाद और रसूल को भेजने के बाद मैंने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए उल्फत डाल दी, मोहब्बत डाल दी, और मैंने तुम लोगों को अपने फजल से भाई भाई बना दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है कि हम आपस में जानवरों की तरह लड़ते थे। उठाइए 1400 साल पहले की तारीख को, बोलते हैं कि मैं आपको बताऊं कि 1400 साल पहले किस तरह लोग खून खराबा करते थे। 27-27 साल तक, 28-28 साल तक दो दो कबीले के दरमियान लड़ाई होती थी, जंगें होती थी, झगड़ा होता था। अल्लाह कहता है मेरी नियामत देखो तुम्हारे ऊपर कि मैंने तुम सबको आपस में भाई भाई बना दिया। मेरे प्यारे साथियों, कैसा? जरा देखिए, अल्लाह के नबी आए, मदीने के अंदर रहने वाले सहाबा को क्या कहते हैं? अंसार, मदद करने वाले। जो लोग मक्का से हिजरत करके आए थे उनको कहा जाता है मुहाजिर। जब अल्लाह के रसूल ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम कराया तो देखिए वो लोग कैसे बन गए। हमें भी उसी तरह बनने की जरूरत है। आइए वाकया वो हदीस में आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं आपको आगे की मैसेज देता हूँ। ऐ लोगों, मक्का से हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ईमान को बचाने के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए मक्का छोड़कर मदीने के अंदर आ जाते हैं। उनके पास जितनी भी जायदाद थे, जितनी भी प्रॉपर्टी थे, यहाँ तक के अपनी बीबी और बच्चे को भी मक्के में छोड़कर चले जाते हैं, सिर्फ अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए मदीना पहुँचते हैं। अब देखिए मदीने के अंदर एक बड़ा बिजनेसमैन सहाबी, एक मालदार सहाबी जिनका नाम है हजरत साद इब्न रबी। एक मुसलमान को दूसरे के लिए कैसा होना चाहिए, जरा देखिए, कैसा भाईचारा, कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, इसको जरा देखिए। हजरत साद इब्न रबी, अल्लाह के नबी ने दोनों के दरमियान भाईचारा कायम कराया और बताया कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ और साद इब्न रबी सुन लो, ये आज के बाद साद इब्न रबी तुम्हारा भाई है, और ये साद इब्न रबी, ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ तुम्हारा भाई है। दोनों को भाईचारा कायम कराया। मंझेली वालों सुनो, वो लोग आपस में ममेरा भाई नहीं थे, चचेरा भाई नहीं थे,
बगल के गांव के रहने वाले नहीं थे, बल्कि एक वो मक्का के रहने वाला और एक मदीने के रहने वाला, दोनों के दरमियान भाईचारा कायम कराया। अब अब्दुर्रहमान इब्न औफ गरीब, उसके पास ठहरने के लिए कोई घर नहीं, खाने के लिए कोई खाना नहीं, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं, कोई भी नहीं। अब क्या देखिए, ये हजरत साद इब्न रबी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कहते हैं कि मेरे भाई सुनो, ऐ मेरे भाई सुनो, मेरी जितनी भी दौलत है, मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है, मेरी जितनी भी जायदाद है, मैं तमाम जायदाद को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक हिस्सा तू रख ले, एक हिस्सा मैं रख लेता हूँ। देखिए, एक हिस्सा तू रख ले, एक हिस्सा। यहाँ तक उनकी 2 बीवी है। हजरत साद इब्न रबी कहते हैं मेरे भाई अब्दुर्रहमान इब्न औफ, टेंशन नहीं करने का, मेरे पास 2 बीवी है, एक नजर देख ले, तुझे जो पसंद है बस इशारा कर दे, मैं उसे तलाक दे दूंगा, मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, वो इद्दत गुजारेगी, फिर तुझसे निकाह कर लेगा। भाईचारा देखिए कौन था। अरे हम तो अपने भाई जो हमसे पाता है, हम वो देने को तैयार नहीं होते। हम और आप यहाँ पर कितने मुसलमान अपने भाइयों का हक मार कर, अपनी बहनों का हक मार कर आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन मुसलमान को कैसा होना चाहिए, मुसलमानों का दिल कैसा होना चाहिए, एक मुसलमान के प्रति हमारी मोहब्बत क्या होनी चाहिए। अगर देखना हो मेरे प्यारे साथियों, हजरत साद इब्न रबी और हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को देखिए कि कोई नहीं है, फिर वो उसको आधी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार, एक बीवी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोहतरम सामईन, इस्लाम ने भाईचारा पर बहुत जोर दिया, बहुत ज्यादा जोर दिया इस्लाम ने। और इस भाईचारा को बरकरार रखने के लिए इस्लाम ने कुछ गाइडलाइंस बनाए, इस्लाम ने कुछ कानून बनाए, इस्लाम ने कुछ उसूल बताए और कहा कि दुनिया वालों, अगर तुम इस गाइडलाइन के अंदर रहोगे, अगर इस उसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारोगे, तो तुम्हारे गांव में आपस में प्यार बरकरार रहेगा, मोहब्बत बरकरार रहेगी, भाईचारगी बरकरार रहेगी। लेकिन अगर तुमने इससे दूर हुआ तो तुम्हारे दरमियान नफरत पनपना शुरू हो जाएगी, तुम्हारे दरमियान अदावत पैदा हो जाएगी, तुम्हारे दरमियान दुश्मनी पैदा हो जाएगी। हमने इस्लाम के उन गाइडलाइन को हमने तर्क कर दिया, तो आज हमारे दरमियान, मेरे भाइयों जरा देखिए कि किस तरह दुश्मनी आज हमारे दरमियान, आपके दरमियान बढ़ रही है। और आगे आइए, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए कैसा होना चाहिए, जरा देखिए। सिर्फ नमाज पढ़ लेना, रोजा रख लेना, हज कर लेना, ज़कात दे देना, सिर्फ यही मुसलमानों का काम नहीं है। जरा इस पर भी ध्यान दीजिए, देने की जरूरत है, आज देने की जरूरत है कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए कैसा होना चाहिए। मौलाना तनवीर को सलीमुद्दीन मदनी साहब के लिए कैसा होना चाहिए, और सलीमुद्दीन अल मदनी को मौलाना तनवीर आलम के लिए कैसा होना चाहिए, आपको मेरे लिए कैसा होना चाहिए, और मुझे आपके लिए कैसा होना चाहिए। जरा इस हदीस पर जरा गौर कीजिए। आइए वो हदीस में आपके सामने जल्दबाजी में रख देता हूँ। हदीस सुनिए और जरा सोचना इस हदीस को सुनने के बाद कि हम और आप इस हदीस की रूह से, इस हदीस को सामने रखकर कि हम मुसलमान नजर आ रहे हैं। वो हाजी साहब, जरा आप इस हदीस को सुनिए कि इस हदीस के नजरिए से, इस हदीस के मुताबिक क्या आप मुसलमान नजर आ रहे हैं कि मुसलमान नजर नहीं आ रहे। हदीस इस तरह, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मंझेली के मुसलमानों को, टिक्कर टोला के मुसलमानों को, गोशेपुर के मुसलमानों को आपस में एक दूसरे के लिए कैसा होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। के लोगों, मुसलमान तो वो है जिसके हाथ के जरिए से, जिसकी जबान के जरिए से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ ना पहुंचे। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले ये ऐलान कर दिया कि लोगों, मुसलमान तो वो है, मुसलमान तो वो है, मुसलमान तो वो है जिसके जरिए से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। अब जरा ईमानदारी के साथ मुझे बताना, एक लास्ट ऐलान, आखिरी मर्तबा ऐलान हो रहा है कि अब तक जिन लोगों ने खाना नहीं खाया, चाहे वो रज़ाकार वॉलंटियर्स हजरात हों, अगर उनमें से भी कोई बाकी बचा हुआ है जो तक खाना नहीं खाए हैं, तो उनके लिए आखिरी मौका है कि ये होटल और हमारा डेलीगेट का सिस्टम बंद होने जा रहा है। लिहाजा आप तमाम हजरात जो अब खाना नहीं खाए हैं, आखिरी मौका है, खाना खा लें।
तो मेरे भाइयों में बता रहा था कि आप इस हदीस को सामने रखिए और जरा बताइए कि आप मुसलमान नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ईमानदारी के साथ बताना कि आपके हाथ के जरिए से आपके दूसरे भाई को तकलीफ नहीं पहुंचती है, कि आपके किरदार के जरिए से, आपकी चाल चलन से, आपके बिहेवियर से, आपके लेन देन से क्या दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचती है। हाँ, ये भी सुनो, अगर तकलीफ पहुंचती है, अगर आपके जरिए से दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है, तो याद रखिए आप इस हदीस के जरिए से मुसलमान नजर नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो मुसलमान कौन है? अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। क्यों? क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आपस में भाई भाई करार दिया, भाई भाई करार दिया। अरे एक जिस्म करार दिया मुसलमानों को। पता है एक जिस्म का हमारा आज तो खुदगर्ज है, सिर्फ अपने लिए जीते हैं, हम दूसरों के लिए तो नहीं जीते हैं। अरे मुसलमान तो वो है कि अगर कश्मीर में रहने वाला मुसलमान, अगर दिल्ली में रहने वाला एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है, अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, अगर उनके ऊपर कोई परेशानी आती है, तो मेरे प्यारे साथियों मंझेली में बैठकर उसका दर्द एहसास हमें और आपको होना चाहिए, उसके दर्द का एहसास हमें और आपको होना चाहिए। आपके घर के करीब एक आदमी है, उसके ऊपर कोई परेशानी आई है, उसको चोट पहुंची है, अगर उसके दर्द का एहसास आपको नहीं होता है तो साहब आप मुसलमान नहीं है, आपको उसके दर्द का एहसास आपको होना चाहिए। मुसलमान कौन है? आइए और एक हदीस में आपके सामने देता हूँ। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ऐसे ही मुस्लिम के अंदर लेकर आते हैं। आए लोगों, अपने लिए जीने वालों जरा इस हदीस को जरा सुन लो। मुसलमान कौन है? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान एक मुसलमान का भाई है। मैं आपका मेरा भाई नहीं, आपके बगल में बैठने वाला शख्स आपके गांव का नहीं, वो तो कैलानी से सिकोरना से यहाँ पर जलसा सुनने के लिए आए, वो आपका कोई नहीं लगता, लेकिन वो भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, वो भी अल्लाह पर ईमान रखने वाला, आप भी अल्लाह पर ईमान रखने वाला। तो नबी ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। इसी को अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा। ऐ लोगों इस रूए ज़मीन के ऊपर, ऐ लोगों आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर तुम्हें जितने भी लोग नजर आए, अगर वो ईमान रखता हो तो वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा भाई है। तो नबी ने क्या फरमाया? अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अब एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए कैसा होना चाहिए? एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए कैसा होना चाहिए? नबी आगे फरमाते हैं मुसलमान तो वो है ला यज़लिमुहु, जो किसी दूसरे मुसलमान पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह के नबी ने तो पहले ये फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई, फिर आगे फरमाया ला यज़लिमुहु, मुसलमान तो वो है जो अपने भाई पर जुल्म नहीं करता है। अगर आप किसी मुसलमानों पर जुल्म करते हैं तो फिर आप बताइए कि आप कौन है? आगे बयान फरमाया ला यख़ज़ुलुहु, ऐ लोगों मुसलमान तो वो है जो किसी मुसलमान को जलील नहीं करता है, जो किसी मुसलमान को रुस्वा नहीं करता है, जो किसी मुसलमान की इज्जत पर हमला नहीं करता है। मुसलमान कौन है? जो किसी मुसलमान को जलील नहीं करता है, रुस्वा नहीं करता है। एक मिसाल देकर मैं आपको समझाऊं, रुस्वा करना जलील करना, मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूं मिसाल के तौर पर। मुसलमानों का काम नहीं है ऐसा। आपके गांव में टिक्का टोला में एक आदमी आया बाहर से मालदा से एक आदमी आया, आपको बता रहा है अच्छा भाई मंझेली का उस आदमी को पहचानते हैं? बोला कौन? बोला वही मंझेली का तनवीर आलम को आप पहचानते हैं? आप बोले हाँ पहचानता हूँ। बोला कैसा कैसा? क्या बताएं साहब, 5 साल पहले चोर था, अभी चोरी करना बंद किया। अच्छा 5 साल पहले चोर था ना? 5 साल वो पहले चोर था जिसको आप 5 साल पहले उसकी कमजोरी बताकर उसको जलील कर रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदे, हो सकता है कि उसने अल्लाह के सामने तौबा कर ली हो, अल्लाह के पास रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने उसने अपनी माफी मांग ली हो। फिर आपको यहाँ के किसने दिया? आपको ये पावर किसने दिया? आपको ये अधिकार किसने दिया कि फला आदमी 5 साल पहले चोर था तो उसको लेकर उसको जलील किया जाए और उसको रुस्वा किया जाए? किसी भी चीज से, किसी भी नाहिये से
آپ کسی مسلمان کی عزت پر حملہ نہیں کر سکتے. حملہ کرنے کا بہت طریقہ. ایک ہوتا ہے غیبت کر کے حملہ کرنا. غیبت چائے کی دکانوں پر ہمیشہ گپے مارتے رہے, فلاں آدمی ایسا ہے, فلاں آدمی ایسا ہے, فلاں. ارے تو کیسا ہے ذرا سوچ, تو کیسا ہے؟ دوسروں کی عزت پر حملہ کر رہا نہیں. ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے, ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے کہ اس پر ظلم نہ کرے اور اس کے اوپر یعنی اس کو ذلیل نہ کرے, اس کو رسوا نہ کرے, اور ولا یحقرہ, اس کو حقیر نہ جانے. حقیر مطلب ہمارے گاؤں دیہات میں ایسا ہوتا ہے, اللہ نے کیا 2 پیسہ سے نماز دیا بڑا گھمنڈ آ گیا. اللہ نے 2-4 پیسہ سے نماز دیا, بڑا گھر بنا لیا, بڑی گاڑی میں گھومتا ہے, تو وہ دوسرے انسان کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتا, اس کو جانور سمجھنے لگتا ہے. اس کے اندر اتنا ایٹیٹیوڈ, اتنا گھمنڈ آ جاتا ہے. سنو مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے جو کسی مسلمان کو چھوٹا نہ جانے, کسی مسلمان کو حقیر نہ جانے. اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے, اگر اللہ نے آپ کو عالیشان بنگلہ سے نوازا ہے, اگر اللہ نے آپ کو دوسری نعمتوں سے نوازا ہے, تو آپ کسی غریب کو حقیر نہ جانے, آپ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر نہ جانے. یہ اسلام کا پیغام ہے, اور نبی نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہونا چاہیے. اور ایک بات, دوسری حدیث کے اندر بھی یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کون جو اپنے بھائی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے. اس پر ذرا غور کر لیجیے, اس کے اوپر بھی 2-4 منٹ بتا دوں. ایک چیز مجھے بتائیے, بے سہارا مت چھوڑتا ہے, بے سہارا نہیں چھوڑتا ان کو. آپ کے گاؤں میں منجھیلی کے اندر, ٹکر ٹولہ کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں غریب ہیں, اس کو ذرا سنیے گا. مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے دوسرے مسلمان کے لیے. غریب ہے بیچارہ, ان کے گھر میں بیٹی ہے, 3 بیٹی ہے, شادی کر دلانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں. چلیے آپ کے گاؤں میں ایسا بھی انسان ہے, بیوہ ہے, یتیم ہے, اب بیماری میں مبتلا ہے, کٹیار میں بھرتی ہے. کٹیار کا ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا علاج تبھی سمبھو ہو سکتا ہے, آپ کا علاج تبھی پاسبل ہے جب آپ 3-4 لاکھ روپیہ جمع کر لیں گے, کیونکہ آپ کا علاج کرانے کے لیے 3-4 لاکھ روپیہ کی ضرورت ہے. گھر میں آتا ہے, مایوس ہے. بتائیے کبھی آپ ان کے پاس گئے ہیں؟ کیا آپ ان کے پاس کبھی ان کو سہارا دینے کے لیے گئے ہیں؟ گاؤں کے تمام لوگ کہ چلیے بھائی آپ بے سہارا ہیں, آپ کو پیسے کی ضرورت ہے, آپ کو بیماری ہے, کیا آپ اس کی مدد کرنے کے لیے کبھی آگے بڑھے؟ میرے پیارے ساتھی آگے نہیں بڑھے. ہم تو خود غرض ہیں, اپنے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے بال بچے کے بارے میں سوچتے ہیں. دوسرا مسلمان بھاڑ میں جائے, دوسرا بھاڑ میں جائے, وہ وہاں جائے, ہم نہیں دیکھتے ہیں. لیکن ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے کیسا ہونا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر سمجھنا ہو اس چیز کو تو صحابہ کرام کی زندگی کو آپ اٹھا کر پڑھیے. صحابہ کرام کی زندگی پر آپ نظر ڈال کر دیکھیے کہ وہ صحابہ کرام اپنے مسلمان بھائی کے لیے میرے پیارے ساتھیوں تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اگر ضرورت پڑتی تھی تو اپنے گھر میں اس کو جگہ دے دیتے تھے, لیکن ان کو بے سہارا, بے یار و مددگار ان کو نہیں چھوڑتے تھے. تبھی تو اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اگر تم زمین والے پر رحم کرو گے, اگر تم دنیا میں کسی انسان کی مدد کرو گے, تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے کیسا ہونا چاہیے سمجھنا چاہتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر پڑھیے. آج ہم اپنی زبان سے صبح شام کتنی گالیاں مسلمانوں کو دیتے ہیں, نہ جانے کتنی باتیں مسلمانوں کو دے دیتے ہیں جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. ہمیں احساس تک نہیں ہوتا, ہمیں ندامت تک نہیں آتی. لیکن اگر سمجھنا ہو, حضرت بلال حبشی اور حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ آپ اٹھا کر پڑھیے. وہ حضرت بلال اور حضرت ابو ذر غفاری کے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے, ابو ذر غفاری تو جو میں بتا رہا تھا, ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے کیسا ہونا چاہیے ذرا دیکھیے. آج ہم صبح شام مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں, تیری اس کی, تیری اس کی, تیری نہ جانے کیا کیا باتیں, کیا کیا الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. ذرا دیکھیے, حضرت ابو ذر غفاری ایک مرتبہ, صحیح حدیث ہے, حضرت بلال حبشی کو اس کی ماں کا تانا دے دیا, اس کی ماں کا تانا دے دیا. حضرت بلال حبشی کے دل پہ جا کر وہ بات لگی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے, اور آنے کے بعد نبی سے فرمایا, یا رسول اللہ, یا اللہ کے رسول, ابو ذر غفاری نے مجھے میری ماں کا تانا دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے لوگوں جاؤ اور حضرت ابو ذر غفاری کو میرے سامنے حاضر کرو. حضرت ابو ذر غفاری کو نبی کے
سامنے حاضر کیا جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی حضرت ابو ذر غفاری سے کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری کیا تو نے حضرت بلال کو اس کی ماں کا تانا دیا ہے؟ وہ سوار کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول میں نے غصے میں آ کر میں نے حضرت بلال حبشی کو اس کی ماں کا تانا دے دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ذر ابھی بھی تمہارے درمیان زمانہ جاہلیت کی صفت موجود ہے. اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ ابو ذر غفاری ابھی بھی تمہارے اندر زمانہ جاہلیت کی صفت موجود ہے. کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری آتے ہیں, ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے, میں نے حضرت بلال کا دل دکھایا ہے, میں نے حضرت بلال کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے. وہ باہر آتے ہیں اور باہر آنے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. لیکن ہمیں تو یہ افسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ہم کس کو گالی دیتے ہیں اور ہم کس کو کیا کرتے ہیں. محترم سامعین, اور آگے آئیے, مولانا بدرالدودھ ندوی صاحب آتے ہی ہوں گے شاید 10-15 منٹ کے اندر. میں بھی بڑے جلد بازی میں ہوں, کیا بتاؤں, کیا کہوں, کیا چھوڑوں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس لیے آئیے اور ایک چیز میں آپ کو بتا کر چلا جاتا ہوں. دیکھیے, ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے کیسا ہونا چاہیے, پیار کیسے بڑھے گا. انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملے تو بتاؤں گا کہ پیار کیسے بڑھے, ہم آپس میں محبت کیسے کریں, انشاءاللہ وہ بتاؤں گا کیسے پیدا ہو. آئیے اور ایک چیز میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں پڑوسی کے تعلق سے. مان لیجیے یہ ٹکا ٹولہ ہے, یہاں پر بہت سارے گھر ہیں, آپس میں ارد گرد بہت سارے گھر ہیں جس کو ہم عرب پڑوسی سارے مسلمان ہیں, ہم جن کو پڑوسی کہتے ہیں. ہمارے گھر کے قریب جو گھر ہے, ہمارے گھر کے ارد گرد جو گھر ہیں, ہم ان کو پڑوسی کہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے اکثر پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا 36 کا آنکڑا ہوتا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ ہر دن ہم اور آپ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. کبھی تو بارش کا پانی لے کر لڑتے ہیں پڑوسی کے ساتھ, کبھی تو مرغی کا انڈا لے کر لڑتے ہیں پڑوسی کے ساتھ, کبھی تو کوڑا کرکٹ لے کر لڑتے ہیں پڑوسی کے ساتھ. اور ہم پڑوسیوں کے تعلق سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ نالائق مر کیوں نہیں جاتا, نالائق زمین بیچ کے چلا کیوں نہیں جاتا, نالائق کے گھر میں آگ کیوں نہیں لگ جاتی. کیونکہ آج ہر انسان اپنے پڑوسی سے ناراض ہے. اکثر کی بات کر رہا ہوں, ہر انسان پڑوسی سے ناراض ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, پڑوسی کے ساتھ ہمیں کیسا پیش آنا چاہیے. آئیے اس کے تعلق سے بھی 2-4 حدیث آپ سنتے جائیے. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے پڑوسی کے تعلق سے. تم پڑوسی, وہ پڑوسی جن کے ساتھ آپ صبح شام لڑتے رہتے ہیں, وہ پڑوسی جن کے ساتھ آپ صبح شام جھگڑتے رہتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں اے لوگوں, پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑنے والوں, پڑوسیوں کے ساتھ لڑنے والوں, ذرا سنو. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. اس حدیث کو سنو. اے لوگوں, اگر تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اگر تم ایمان رکھتے ہو, اللہ پر اور قیامت کے دن پر اگر تم ایمان رکھتے ہو, تو لوگوں اپنے پڑوسی کو مت ستاؤ, اپنے پڑوسی کو تکلیف مت دو, اپنے پڑوسی کو کشٹ مت پہنچاؤ. اور آگے آؤ, پڑوسیوں کے ساتھ لڑنے والوں, پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑنے والوں, ذرا اس حدیث کو سنو. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. یہ اللہ کے نبی آپ کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کیا آپ اس انسان کے بارے میں بتا رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے؟ کیا آپ اس انسان کے بارے میں بتا رہے ہیں جو روزہ نہیں رکھتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, میں اس انسان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں. یا اللہ کے رسول وہ کون؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنے پڑوسیوں پر ظلم کرتا ہے, جو اپنے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے, جو اپنے پڑوسی کے ساتھ جھگڑتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں. اسی طرح اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ انسان بھی مسلمان نہیں, اللہ کی قسم وہ انسان بھی مسلمان نہیں, اللہ کی قسم وہ انسان بھی مسلمان نہیں. کون؟ اللہ کے رسول آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ حدیث کو ذرا سنیے, کن کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جو نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, زکوٰۃ نہ دے, اس طاقت رکھنے کے باوجود بھی حج نہ کرے, کن کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے بارے میں. کون؟ جو رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا. یہ احساس ختم ہو چکا ہمارے اندر سے نا, یہ احساس بالکل ختم ہو گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر آپ رات کو
पेट भर कर खाना खाकर सो जाते हैं। आपके घर के गरीब रहने वाला आपका पड़ोसी बीमार है, आपके घर के रहने वाला पड़ोसी गरीब है, यतीम है, शौहर नहीं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने को कुछ नहीं। आप तो सनोली गए, कटियार गए, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, मुर्गा मसल्लम खाकर घर में आकर आसूदा होकर सो गए। लेकिन आप अपने पड़ोसी के घर में जाकर आपने ये खबर ना दी कि वो तो गरीब है, जरा उनके घर में जाकर खबर लूं, जरा देखूं कि वो रात का खाना खाया है या नहीं खाया है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप खबर नहीं लेते हैं और आपके घर के करीब रहने वाला वो गरीब पड़ोसी भूखा सो जाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा इंसान मुसलमान नहीं है, ऐसा इंसान मोमिन नहीं है। माजरत के साथ मुझे आधा घंटा का टाइम दिया गया था, वक्त हो चुका। नबी साहब भी स्टेज पर तशरीफ फरमा चुके हैं, इनके सामने कुछ बोलना, ज़्यादा बोलना बेअदबी होंगी, लेकिन लास्ट में जाते जाते एक हदीस के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह ताला। पड़ोसियों के ताल्लुक से मेरी माएँ और बहनें, अगर आप पंडाल में हैं तो मेरी बातों को आप सुने। बार बार मुझे इशारा किया जा रहा है कि आप बांग्ला में बोलिए, बांग्ला में बोलिए। माँ बंधुर उद्देश्य बोलছি, যারা পড়োশির সাথে সচে মুরগির ডিম নিয়ে ঝগড়া করো, একটু হাদিসটা মনোযোগ সহকারে শুনবে। इस हदीस को जरा सुनिए। आप जिन पड़ोसियों को आप हर दिन गालियां देते हैं, दरवाजा खोलकर गालियां देते हैं, खिड़की खोल खोल कर गालियां देती है, तू मर जा, तू ये जा, तू वो जा, ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। सुनिए इस हदीस को, बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस। हदीस कहाँ मिलेगी? अल अदबुल मुफरद के अंदर आप इस हदीस को देख सकते हैं। हदीस करावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आइए जल्दबाजी में इस हदीस को सुनते जाइए। और मेरी माएँ और बहनें, आप जरा ध्यान से इस हदीस को सुनिए। एक साहबी रसूल अल्लाह के नबी के पास आते हैं। आने के बाद अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी फला औरत है या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल, फला औरत रात को क़याम करती है, यानी रात को जाग जाग कर नमाज पढ़ती है, रात को जाग जाग कर अल्लाह की इबादत करती है। अच्छी बात है। आगे फरमाया वो तो रमजान मुबारक महीना में रोजा रखती है, लेकिन वो नफली रोजा का भी इत्माम करती है, यानी ज्यादा से ज्यादा नफली रोजा रखती है। मेरी माँ और बहनें, आप इस हदीस को गौर से सुने, कहीं आपकी नमाज बेकार न हो जाए, कहीं आपका सदका बेकार न हो जाए, कहीं आपका रोजा बेकार न हो जाए। सुनिए, अल्लाह के नबी से फरमाते हैं, ये अल्लाह के नबी, वो औरत रात को क़याम करती है, तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा नफली रोजा रखती है, और अल्लाह के नबी वो अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा सदका करती है, लेकिन वो औरत अपनी ज़बान के जरिए से अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाती है, अपनी ज़बान के जरिए से अपने पड़ोसियों को कष्ट पहुंचाती है। तो अल्लाह के नबी ने ऐसी औरत के ताल्लुक से फरमाया कि उस औरत के अंदर कोई भलाई नहीं, वो औरत जहन्नमी है, यानी वो औरत जहन्नम के अंदर चली जाएंगी। और उसी तरह और एक औरत के ताल्लुक से बताया गया कि अल्लाह के नबी, एक औरत है जो नफली नमाज का इत्माम ज्यादा से ज्यादा नहीं करती, जो नफली रोजा ज्यादा से ज्यादा नहीं रखती, जो अल्लाह के रास्ते में ज्यादा से ज्यादा सदका तो नहीं करती, बल्कि पनीर के टुकड़े के बराबर सदका करती है, लेकिन वो औरत अपनी ज़बान के जरिए से अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती है, अपनी ज़बान के जरिए से अपने पड़ोसी को गाली नहीं देती है, वो अपनी ज़बान के जरिए से अपने पड़ोसी का दिल नहीं दुखाती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये औरत जन्नती है, ये औरत जन्नत के अंदर जाएंगी। हदीस से पता क्या चला? एक औरत ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़े, नफली नमाज का इत्माम करे, रोजा का इत्माम करे, अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा सदका करे, लेकिन अल्लाह के नबी ने क्यों जहन्नमी बताया? पड़ोसन के साथ लड़ती थी, झगड़ती थी, उसको गाली देती थी, तकलीफ पहुंचाती है। और एक औरत इबादत के मामले में उससे तो पीछे है, लेकिन वो अपनी जबान को अपने पड़ोसियों के बारे में, पड़ोसियों के ताल्लुक से महफूज रखती है। तो ऐसी औरत के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यह औरत जन्नती है, यह औरत जन्नत के अंदर जाएंगी। ये मुख्तसर सा मेरा पैगाम था कि आओ प्यार करें कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए कैसा होना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जो पड़ोसी हैं वो भी मुसलमान हैं, उनके
उनके साथ हमें कैसा रहना चाहिए, उनके साथ हमें कैसा पेश आना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, हम मुसलमान हैं, एक दूसरे मुसलमान से प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें। अगर वो लाचार हैं, बेबस हैं, हम उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। अगर हमारे गांव में, हमारे समाज में किसी के ऊपर कोई परेशानी आए, हम सब मिलकर जाएं और उनका साथ दें। आइए आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहा आलमीन तो हम तमाम को भाईचारगी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन तो हम तमाम मुसलमान को आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन तो हम सबको आपस में एक दूसरे का साथ दुख दर्द में साथ देने की